अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैंने इस इतवार को और इससे गुज़श्ता इतवार को आप लोगों को अपने ख़बरनामे के तमाम सीनियर साथियों के साथ एक यादों की महफ़िल सजाई थी और 2 हिस्सों में आप लोगों को सुनवाई थी। मतलब उसकी जो तमाम वीडियो थी वो मैंने पोस्ट की थी इस इतवार को भी और इससे गुज़श्ता इतवार को भी, और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, इसका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज कुछ बात उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर एक तरह से वायरल की जा रही है, और ये वीडियो है हुकूमत के जो एक बहुत अहम नुमाइंदे हैं शहरयार आफरीदी, जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी है। और उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और मैंने भी देखा, और जिसमें वो अब एक अमरीकी ब्रांड की टी शर्ट पहने हुए और बहुत सीना फुलाए हुए न्यूयॉर्क की सड़कों पर, खुसूसन वहाँ के एक बहुत ही सियाहती मकाम मैनहट्टन की सड़कों पर, जहाँ के दोनों अतराफ में बहुत ऊंची ऊंची इमारत हैं, वहाँ पर वो एक तरह से दनदनाते हुए फिर रहे हैं। ज़रा सुनिए उस वीडियो की थोड़ी सी झलक और फिर उस पर बात करते हैं। जो फिलॉसफीज और थ्योरीज देते हैं, रियलिटी को क्यों नहीं बताते, दुनिया को क्यों नहीं बताते कि जाओ अमेरिका के पॉश एरियाज में देखो कि इंसानियत किस सतह पे है, किस तरह सिसक रही है। जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो सारेवाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के लंबरदार। यकीनन शहरयार आफरीदी अपने ही वोटरों को, यानी ये सब कुछ जो वो जारी कर रहे हैं वहाँ से सोशल मीडिया पर वीडियो, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस यानी अपने मकामी वोटरों को, अपने लोगों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरयार आफरीदी साहब, मैं भी बहुत मुतासिर हुई। तो मुझे आपसे 1-2 सवाल पूछने थे। सबसे पहला सवाल ये कि क्या आपके मुल्क में यानी पाकिस्तान की सड़कों पर कोई अमरीकी भी इस तरह से फिर सकता है और इस तरह से रिकॉर्डिंग्स कर सकता है और उसे सोशल मीडिया पर फिर जारी कर सकता है? और चलिए, एक आम शहरी को तो छोड़िए, क्या इस्लामाबाद की सड़कों पर कोई अमरीकी वज़ीर इस तरह से फिर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया पे के लिए रिकॉर्डिंग करवाते हुए? क्या ये मुमकिन है? और चलिए, अमरीकी वज़ीर या अमरीकियों को तो छोड़िए, ये बताइए कि क्या आप पाकिस्तान के किसी इलाके में, शायद अपने उस छोटे से जहां आपके वोटर हों, उस वहां सड़क पर तो शायद आप 2-4 कदम चल लेते हों अपने बगैर गार्ड्स के, मुसल्ला गार्ड्स के, लेकिन क्या आप इस्लामाबाद की सड़कों पर इसी तरह अपने 1-2 दोस्तों के साथ यूं फिर सकते हैं और रिकॉर्डिंग्स करवा सकते हैं? जवाब तो आपको देना चाहिए। उसके बाद आपने इस सोशल मीडिया में अमरीकी रिवायात वगैरह को, खुसूसन औरतों के बारे में जो उनकी सकाफ़त है या जो रिवायात हैं, उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया, और आपने ये मुकाबला किया कि हमारे यहाँ जो हैं हर कौम अपनी बेटी बहन की और अपनी माँ की बहुत इज्जत करती है, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर शहरयार आफरीदी साहब, अमरीकी औरत ने ये आज़ादी कम से कम 2 सदियां जिद्दोजहद करके हासिल की है, और ये औरत अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करती है। और यकीनन है उस औरत के मुकाबले में जो आपकी बंद फसीलों के अंदर पूरी जिंदगी आपकी जिनसी गुलामी में गुजारने के बाद इज्जत के नाम पर कत्ल हो जाती है। आपने अपनी वीडियो में वहाँ की गुर्बत का मवाजना किया और कहा कि ये देखिए, ये जो दूसरे लोगों को बहुत दर्स देते हैं और नसीहतें करते हैं, ज़रा इनके अपने मुल्क में देखिए।
تو شہریار آفریدی صاحب، آپ یہ کہتے ہوئے یہ کیسے بھول گئے کہ آپ کے اپنے ملک میں 40% تک عوام خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں اور سونے کے لیے چھت بھی ان کے پاس نہیں ہوتی؟ اور کیا آپ یہ بھی بھول گئے کہ پاکستان کے 2 سے 2.5 کروڑ تک بچے اسکولوں میں نہیں جا پاتے؟ تو شہریار آفریدی صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سرکاری خرچے پر اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ یعنی سفارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے ہیں، لیکن آپ نے وہاں دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد کہ آپ بھی اسی طرح عام مسافروں کی طرح قطار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ سے بھی بالکل دوسرے مسافروں کی طرح پوچھ گچھ ہوئی ہوگی۔ جو بھی ان کی سیکیورٹی کے تقاضے ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑے ہوں گے۔ تو آپ نے ایسی کوئی ویڈیو کیوں نہیں جاری کی جس میں آپ اپنے ملک کے عوام کو یہ بتا دیں کہ دیکھیے یہ ہے قانون کی پاسداری، کہ جہاں پر ایک وزیر یا ایک اہم نمائندہ حکومت کا اور ایک عام مسافر ایک ساتھ ایک قطار میں ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ میں تو بڑی متاثر ہوتی آپ کی ایسی کوئی ویڈیو دیکھ کر، لیکن شاید آپ اس وقت دل میں بہت شرمندگی محسوس کر رہے ہوں۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی، آپ جب امریکہ گئے ہیں، آپ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی اس قسم کی ویڈیوز جاری ہوں جن میں آپ وہاں کی جو سیاسی ایوان ہیں، وہاں کا جو میڈیا ہے یا وہاں کی جو بہت با اثر لابیز ہیں، ان میں کشمیر کا کیس کس طرح سے پیش کر رہے ہیں، کس طرح سے پلیڈ کر رہے ہیں وہاں پر، اور کس طرح سے جو بھی پاکستان کے آرگومنٹس ہیں یا پاکستان کا جو بھی موقف ہے، خصوصاً کشمیریوں کا جو موقف ہے، اس کو کس طرح سے پرزور طریقے سے اس کو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان سے اس پر ڈٹ کر بات کر رہے ہیں، اپنے ملک کا بھی دفاع کر رہے ہیں اور کشمیریوں کا بھی۔ کچھ اس طرح کی ویڈیوز جاری ہونی چاہیے تھی، اس کے بجائے آپ نیو یارک کی سڑکوں پر پھرتے ہوئے امریکہ کا اور پاکستان کا موازنہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ آپ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے نیو یارک کی سڑکوں پر گھوم پھر کر امریکہ کا اور پاکستان کا موازنہ کر رہے ہیں، اور اگر کر ہی رہے ہیں تو یہ ذرا فرمائیے کہ کیا آپ اپنے عوام کو یہ بتا سکیں گے کہ پاکستان اپنی 70% دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ پر انحصار کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے عوام کو یہ بتا سکیں گے کہ امریکہ اس وقت تعلیم اور علم کے میدان میں، شعبے میں کس جگہ پر کھڑا ہے؟ ٹیکنالوجی میں وہ کہاں پر ہے؟ میڈیسن میں کس جگہ پر ہے؟ اور وہاں پر تعلیم کا جو وہ ریشو ہے، شرح ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ ترقی کے مناظر بھی آپ اپنے غریب عوام کو دکھا سکیں گے جو خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ کاش کہ آپ اپنے عوام کو وہ ترقی دکھا سکیں، لیکن آپ کیوں دکھائیں گے؟ پھر تو عوام آپ سے پوچھیں گے نا۔ شہریار آفریدی صاحب، یاد رکھیے کہ اپنی ان ویڈیو سے آپ اپنے غریب اور جہالت کے اندھیروں میں بسر کرتے ہوئے عوام کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا کو نہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔